atong event karon gitawag Cocopreneur Summit and Market Showcase. So ang theme karon nga activity is empowering cocopreneurs, meaning katong atong mga entrepreneurs, MSMEs, nga mga coco farmers at the same time through innovation, collaboration, and market promotion. So dinhi nga summit gipresent nato ang lain-lain na programs by the different implementing agencies nga naay programa para sa coco farmers. And mo to first part, and then second part is financing program because ang financing access is also a priority of the secretary nga nagyoy access to financing atong mga MSMEs. So atong mga farmers, especially itong mga registered kay ang uban ani nila gamay lang, although gamay ra ang registered nga single proprietorship, but most if not all of them are members of cooperatives or associations nga registered by CDA or DOLE. So mga MSMEs would gihapon ni sila. So sila ang clientele sa DTI.